हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अच्छे आपण मैंने आज आम बनइबा पूरा भोजी स्टाइल ओऊ खट्टा पूरा गोटे सिक्रेट मसला देके आज आम बनइबा मसला नुह गोटे सिक्रेट जिनिस देके बनइबा जोटा कि आम किचेन रे बहुत ही बढ़िया से समस्त किचेन रे अवेलेबल थाए किंतु आम ताकू व्यवहार करवा जानी न थांती सेइथिपई ताकू मिस कर दियंती तापई आम खट्टाटा माने भल बनेनी आ सेटा जदी देके आपण माने खट्टा बनइबे आ थरे बनांतु ट्राए करंतु देखंतु केमिति लागुची आ बहुत दिन पर्यंत मध्य ताकू बनै कि स्टोर करके रखि परिबे। तो एठी देखंतु मु पूरा भोजी स्टाइल पूरा ओऊ खट्टा एठी पूरा रेडी कर नै छी। आपण माने भी चाहिले घरे बसी कि एते सुंदर ओऊ खट्टा निजे भी प्रस्तुत करि परिबे। जदि आपण माने एई भलिया ओऊ खट्टा घरे बनिया को चाहुचंती ताले मो वीडियो को पूरा शेष पर्यंत देखंतु आ केमिति मु बनैथिली मो प्रोसेस को फॉलो करंतु। जदि मो प्रोसेस आपण माने को भल लागे बा जदि मोर बनैया शैली आपण मानक पसंद आसे तो प्लीज़ 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 मो चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलिबेनी और प्रेस द बेल आइकन प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करने द्वारा आपण मैंने मोर नुआ नुआ वीडियो जितेबाला भी मु पोस्ट करी सर्वप्रथमे देखिपारे। तो ये देखंतु मु नहीं ओऊ आ ओऊ को मु बढ़िया से काटिकी तार चोपा फोपा पूरा क्लीन कर नहीं भीतर गोटे तार नाई चोपा बाहर सेटा को भी मु क्लीन कर नहीं भल से क्लीन कला परे ना ताकू मु हल्का एठी सिझेई देइची माने बहुत अधिक सिझेइनी जस्ट हल्का टिके सिझेई देइची जहा द्वारा कि तार कस जो कसा कसा लागे ना वाउ जो उड़ा से कस उड़ा बने लागिबनी आउ आपण माने देखिथिबे भोजी रे तो साधारणतः माने कोन हुए ओउर चोपा फोपा किछि भी छाडंदिनी केवल से भलिया करंती किंतु मु एठी कोन करछि ना ओउ को हल्का टिके सिझेई देइची जेहेतु आमे बहुत दिन पे स्टोर करबा ना तो सेथि पई एम्ति प्रोसेस रे निहाती करंतु। तो एठी देखंतु ओउ खट्टा पे आमर गोटे मसला प्रस्तुत करवा मसला होची केवल एथरे मसला रे लागिबो किछि भी अधिक लागिबोनी खाली लागिबो एठी धळा सोरिष आउ किछि कंचा लंका आपण माने क्वांटिटी वाइज सोरिष रो क्वांटिटी कम भी करि परिबे आउ जदि आपण माने ओ कम नैथिबे ना तो सेही हिसाब रे आपण सोरिष और कंचा लंका रो क्वांटिटी करिवे। तो मु एठी आधा किलो भलिया ओ नैची तो ता पई मु एठी नै गली पूरा गोटे बड़ चामच रे 2 चामच सोरिष आउ 6टा कंचा लंका एटा को मु गोटे पूरा फाइन पेस्ट करनेबी बा ओऊ को खट्टा रे दबा पाइना गोटे बहुत ही सुंदर पेस्ट बनै नेबी आ एटा टिके बतरे के रखि दबा साइड करिके तापर ताको पेस्ट बनैया। तो पेस्ट बनै आनिया भितरे तापर चलो हम नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। तो ये देखो नेक्स्ट प्रोसेस रे मुझे गोटे कड़ाई बसई देली कड़ाई रे देली मु रिफाइन ऑयल पूरा बढ़िया से गरम हो गला पर ना ताधरे मु देली माने पंच फुटण भी बहुत बढ़िया से फुटीगला पर मुझे देदेली गोटी गोटी करी 2टा सुखिला लंका जितेबाला टिके माने तेल रे स्प्रेड हो भल से टिके कला पड़ी जीव तापरे मुझे देली भृसंग पत्र तो खट्टारे मेन आउ भृसंग पत्र पर ये देली मु आंब कसिया अदा ये गोटे इंच आंब कसिया अदा आपण मैंने चाहिए आंब कसिया अदा जगह नॉर्मल अदा जोटा घरे व्यवहार करते सेटा भी नहीं पारे किंतु आंब कसिया अदाटा खट्टारे बहुत बढ़िया स्मेल दिए। तो सेइथिपई मु एठी नेले आंब कसिया अदा आ सब जिनस को टिके भाजिला परे मु एठी देइदेली जो सिझेइकरी रखिथिली ओऊ आ ओऊटा देइकरी मु सेठी पूरा टेस्ट को बैलेंस करिया पई मिठा आ खट्टा को बैलेंस करिया पई मु एठी देली लूण आ एठी देली हळदी आकु बढ़िया से कोन करिवे ना भाजी नेबे। तो भाजबे से पर्यंत जे पर्यंत कि ओउर टिके कलर चेंज न हो जाइए टिके जमती आम गोटे साधारणतः आलू भाजुचे कि किसी भी भाजुचे ना तो देखिए टिके टिके तार साइड रे ब्राउन कलर हो आसे। तो से देखिए ओऊ जिते ब्राउन कलर पूरा बढ़िया से सुंदर सा हो ना। तो ये आम दबा गोटे सिक्रेट मसला जोटा कि आम किचेन में मुझे सब बेले आवेलेबल थाए आवेलेबल थिला मध्य आठी मुझे देली गोटे टेबुल स्पून भाया ये बेसन दबा द्वारा कौन हम ना ओऊ खटार ग्रेवी तो बहुत ही सुंदर रही आ तार टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आसो। आपण मन किचेन समस्त किचेन आवेलेबल थाए किंतु आपण माने जानि न थांती सेति पई देई न थांती। तो एमिति देगी बनांतु आ बहुत ही टेस्ट तार अलग रहिबो। तो ये देखंतु मु बढ़िया से देला परे एठी मु देइची पूरे 1/4 कप देली माने चीनी माने मते जेतिकी मु ओ नेइची से हिसाब रे मु देली एठी चीनी। तो आपण माने आपनका टेस्ट जेतिकी भी आपण माने मीठा खांती कि लाइट मीठा खांती कि बहुत मीठा खांती तो आपण आपनका हिसाब रे देई परिबे एठी चीनी। तो एठी देखंतु मु
ଚିନି ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ତାକୁ କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ୍ କରିବି। କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ୍ କଲା ପରେ ମାନେ ଓଉଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚିନିଟା ଟାଣି ନେବ, ବା ଯେତିକି ଖଟା ଥିଲେ ନା ସେତିକି ମିଠା ସେ ଟାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲୋ ରଖିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଓଉଟା ଲାଗିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଉ ହେଉଛି ନା ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମସଲା ମାନେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବନେଇବା। ଆଉ ଜିରା ମୁଁ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଥିପାଇଁ କି କିଛି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେଲେ ମୋର ମାନେ ସବୁବେଳେ ତ ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖି ହୁଏ ନା, ଏକାଥରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିଦେବି। ନେକ୍ସଟ କିଛି ବି ମୋର ବନେଇଲେ ମୁଁ ସେ ଗୁଣ୍ଡଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଜିରା ନେଇଛି। ଆଉ କେତେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମୁଁ ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଖଟାରେ ଓଉ ଖଟାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେବି ପଛରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଲି। ତ ଏପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଓଉରୁ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ପାଣି ବାହାରି ଆସିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଚିନିରୁ ପୁରା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ପାଣି ବାହାରି ଆସିଛି ନା, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ମୁଁ କରିକି ରଖିଥିଲି ଧଳା ସୋରିଷ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସେଇଟାକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ନା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ମାନେ ଛେଚିକିରି ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚି ନେବା, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଦରଦରା ପେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 5ଟା ନେଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭଜା, ଆଉ ଏଠି 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଲି ଜିରା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଦରଦରା କରି ତାକୁ କୁଟି ନେଲି। ଦରଦରା କୁଟିକି ନେଲେ ନା ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୁଟି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦରଦରା ହେଲେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ଧଳା ସୋରିଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି ଯେଉଁ ଦରଦରା କୁଟା ରଖିଥିଲି, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଜିରା ଲଙ୍କାର ପାଉଡ଼ର ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସେଇଟାକୁ ଦେଇକରି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଳେଇ ନେଲି। କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଓଉଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଦେଲାଣି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଏଇଟା ବନେଇଲା ବେଳେ ନା, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସେ ବାସ୍ନାରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଖଟାଟା ପୁରା ମହକୁଛି। 4 ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି ନିହାତି ପଚାରିବେ ତମ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ବନେଇଛି। ତ ଆମର ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଓଉ ଖଟା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମାନେ ଧଳା ସୋରିଷକୁ ମାନେ ଖଟା କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଖଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫୁଟୁଥିବ ନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସୋରିଷ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସୋରିଷର ଫ୍ଲେଭର ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଓଉ ଖଟାରେ, ଆଉ ବହୁତ ହି ଭୋଜି ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ବନେଇବେ ନା, ତ ଆପଣମାନେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏଇଟା ବନୁଛି, ପୁରା ହେଲ୍ଦି ବନୁଛି, ପୁରା ମନ୍ଦିରଠୁ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ, ଭୋଜିଠାରୁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଇ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।